Next week. Bossing. Galing yung side test. Ha? Nalali sila kasi may gano'n. Kasi pagiging mo kay Nash na gano'n. Daming nag-video nito eh. Sa mga video. Tawa ako lang. Panalo. Win. Hindi pusing. Sana daw yan, bossing. Sabihin mo na. Start mo na. Hindi, wag na. Stop. Sabihin mo na. Goods yan. Bayad yan. Bayad yan. Buenas. Nas. Game na. Start na. Wait na ako. Boys, game. Pasok. Good luck. Matik yan. Banatan mo. Ha? Paano ba? Ay, gagi, 2% na lang. Sorry, hindi ko nakita. Hindi man lang nag-ganyan. Okay lang. 2% na lang ba? Buti nga, na-check to. Pantay. Game 2. Game master. Nice one. Galing. Sa mga to siya. Thank you. Galing. Si Mr. Talaga eh. Anong ba score? Player of the night yan eh. Lagi player of the night yan, boss. Paano MVP na lagi ba? Kasi palaro niya yan. Ako mag-MVP. Hirap na siya mag-organize eh. Background, pinag-record ko para... Tayo na, si Busing naman, hindi makikita yung jump ball eh. Sherman, coach, wey! Bugang, tatlo. Kailangan pangilan. Oo, ito mga... Bakit naman number? Vigo, fakes. Bakit? Anong nangyari? Kahit multi-share mo na. Hindi, wala. Nakaganyan nata? Hindi. Sarili. Ano nangyari? Sarili. Oo. Siya lang na tanong. Oo, siya lang. Mamay ko sa semento. Semento? Oo. Saan semento? Saan semento? Diyan. Ano paano bumagsak? Pinagdala lang ito ng mga Paano fans. bumagsak? Next time, isang batalyon niya. Hindi, parang ganyan lang siya. Na-loose, parang na-loose lang ba? Oo, we're gonna need ambulance. 340. Time out. Wala eh. Injury timeout? Di ba pag injury? Sige, bigyan mo. Sige na. Sabi niya. Back to the ball. Back to the ball. Tarantado kayo. Mahirap, kakalaro pa lang talaga. Kakaupisa lang. Walang warm-up eh. May stretching. Akala ko naman kasi, umano lang siya, umarte. Yung parang tumama yung ano niya sa ano. Oo nga po. Kahit casual lang ba? Galing pa ko niya. Nash, makita. Bakit ba naman kausap na? Kala ko na-injury kausap na yung tao. Nash!
Stop time yun. Injury. Set, play na. Alright, let's go back to the ball game. Thank you. Number 27. Endo. 28, pass to Mark. Number 27. Paano nun? Agapin ko? 68, 4-3. Short. First try. Rudy. Jason, 4-3. Short. Pre, pag ganyan mo Out ganyan yung mga now. tao. Wala na yun. Day of English ko ngayon eh. English mo. Ikaw na. Hindi mo ganyan eh. Day of eh. Wala na masabi. Can you back Endo. Can you scoot over na? Number 27. Pass to one half. Matik yan! Rico. Rebound. Congrats! Mark. Pass to Rudy. Pass to Mark. Two points by Mark. Best friend ni Pao. Oo nga no. Best friend mo pala yan. Magtanggal ng press, ang dami-dami. Di mo na. Hindi mo yata. Ayun, galing ko. Number 27. No good. Rebound hooks. Pass to Mark. Mark. To Rudy. Rudy. 4-3. Bang! 3 points by Rudy. 7-5. Pangilinan. Pass to Mark. Short. Rebound number 27. Steal by Jason. Steal by Mark. Pass number 68. Perimeter shot. No good. Rebound hoops. Steal by Pangilinan. 2 points. That's the steal. Jason. Wala injury. Yan team niya sa mga makulay. Na-injury. Laka ng pag-asa pa. Parang kinubuhan na isang pasang hindi. Laki niya. 2 points by Pao Pahaldo. Pangilinan. Coach Ray. Short! Nothing but nothing. Hindi, oh. Hindi. Okay lang. Ang gusto ko sa'yo, Tagalog. Kapagpangan nga yung mga yun, nanghirap din. Ray, Coach Ray! Now good, rebound by Mark. Good defense by Hoops. Foul! Foul number 34, Hoops. Oh, 34. First personal foul, Hoops. Second team foul. Steal by Pato. To Rudy. Good boy. Assisted by Pato. Dol, saka na lang kayo magpaseng sa akin ha. Good game, good game. Number 1 pa rin kami. Number 1 Oh, number 1 pa rin. Ingat ha. Two points by Hoops. Next time na ako. Talaga. Edlo. 2 points by Edlo.
Pahardo. Hoops. Wow. Hindi ko kumangin. Tapos may beko, may sambut kayo, may nakululog. Wah! Bang! Rudy for Trey. No good. Rebound. Pangilinan. Pangilinan ba? Pangilinan. Time out. Time out, diba? Time out sila. Time out. White. Ano ba yung foul ba yung kanina? Yung Tawag kanina. Foul ba? Tanong mo. Sorry po. kulang po. Sa report. Wala. Sige lang po. Suroy. Walang boy. Sining Mel. Sining Mel. Yung nag-call ng time out natin ito. Sining G. Si Jel wala. My server was before 45. If you guys going that way, you should have one. So Colin, wala. Wala daw. 45 and 45 ba? Sino? Hindi foul yun. Walang foul. Tumama lang daw sa ano. Tumama lang sa net. Yung bago mag-out of bounds dito. Tama ba? Tingnan lang yung natira. G ba yan? Yung 37? Ano pangalan niya 37? Hindi ko alam. Yung number ba dyan? Mel. Hindi, Mel, B68. Back to the ball game. Oo nga. Wala pa kanong sa number. Yung pangalan sa number. Pero tingnan mo din yung number, par. Wala ka number. Kaya ano siya sa 68. Hindi siya number. Wow. Maraming hindi ko na. Wala. Yung 27 G. Okay. 68 Mel. Mel po, yan. Oh, yan. Same ball. Oo, may foul na bago ah. May foul. Oh, foul yung... Sino yun? 68 foul, Melvin. Foul ulit ngayon? Isa 68. Melvin. Rebound by Hoops. 2 points. Hoops. Mag-test ko rin. May galaw sa Pass to Lito. Still by Rudy. Pahardo all the way. 2 points. Mark. Daniel. Face. Side step. Good rebound. Uy, nice one. Yung rebound. Pass to Daniel. The champion. Pass to Kabila siya mag-gusto. Still by Jaworski Luka. Ayun na, si Rep lang na bibidyohan eh. Mark. Si Rep lang na bibidyohan. Foul. No basket. 41 foul. Who's foul? 21. Ako mo. Mark. Rudy fakes. Hindi pala pwede yung ganyan. Kasi. Alam ni Leslie yun. Favorite yun ni Leslie. Favorite foul bait. Oops. No good. Nasa ng sub. Bakit yung cherry ako siya? Dahil na pag hindi pa pang social. Nash, wala daw chichirya, Nash. No basket. Rebound by Luka Jaworski. Pass to Hoops. 5, 4, 3, 2, 1. Bang! 2 points. Just 2 points. 2 points. Basket is good by Rudy. Ba't walang? Yung? Nash, ba't walang subway? Subway? Lambos na?
Exactly 40 ano, 14. Exactly 14. Kaya pagpahingayin mo naman sila rin. Dahil sa Mr. Paltrow. Ayan mo ba yun? Kabul sila eh. Sige. Sirap, siya yung nakikita. Still by Melvin. Pass to Edlon. Bringing it out. Short. Bring out Edlon. Edlon will try. Pass to Mark. Block. Is it a foul? Oh, foul. Foul number 5. Please no foul trouble. Di pa. Kaya pa. Ayun, lagi ni rep dito. Lagi ni rep. Number 21 on the line. Port yan. No good. Ginalingan ni... Nice. Hindi naman ako, sila naman. Ingat na. Ano na talaga? Bawi, next game. Next game pa tayo. Yun maganda, ano ba? Pasok ba? May pasok? Wala. Luka Jaworski. Still by Edlon. All the Sure way. ball! Whoa! Grabe yan. Grabe naman yung si Lights. 2 points na. Champion yan. Pa-champion na sa Sonsal. Mr. Foul Trouble. Montesa. Sir Paul Trouble. Pass to Hoops. Kala ko gaganin din yun. Gagayahin din yung Foul number 21. Mark. player. Second personal foul. Mark. Short. SGA na siya. No, eh. Ano? SGA ba to? Hindi, gagi. Hindi. Free throw na. Free throw. Short! Rebound Nino. Ang dami ko. Pass to Mark. Hindi siya. Okay si pala yung team niya. Mark. No good. Pato. All the way! 2 points by Fajardo. Edlon. Good defense by JJ. Pass to Nico. Nico. To G. Block by Hoops. Mas opener kesa mag-away, di ba? Hoops. Bagay. Wow, side step. Nice move by Hoops. Away pa. Okay lang naman yung match lang. Montesa, Mr. Foul Trouble. Paano maglaro ni Leslie kalaban sa mga ito? Rotado. Did you win? Yeah. You beat him. Mr. Foul Trouble, 2 points. Wow. G, score! G. Pass to Edlon. To Mike. To G. To Nico. Nice break by Yun! Na yun lang. Mag-spin kay Nico. Nagilid naman. Rebound by Montesa. Still by G. Nico. Wow. Foul number 15. Substitution. Romualdez. Kami yan yan eh. Si Joseph no. Grabe si Joseph na ilalim. Ayun, tigos no? Tigos no? Kaya pati si Pama tawag eh. Talaga, sinabihan ko kasi kanina. Kaya parang
OKC pa rin team. Hater talaga. Okay, damage number 15. Pahardo. Wow! Nice move by Pahardo. Mahabol kasi eh. Kaya nag-sub kami agad kasi yung si Bert na. Steal by Pahardo. Natatrap si Steal Bert. by Pahardo. Kaya Pahardo, stop and palm. Basket again. Back to back points by Pahardo. Dapat tatlo kayo. Dapat comeback yan ha. Mike. kasi sa kanya dribble first before niya tingin dapat. Huwag mo na. Traveling violation. Nangin muna o. Oh, fake. Before ka mag-dribble. Dribble first. Kasi sila lang yung team na kasi mas Mr. Control ball. Pass to Pahardo. Pahardo. Nawawala ang bola. Pass to Jason. mababa sa akin. Grabe naman. Luka Gawerski. Wala. Ibang Galino. Pass to Melvin. Uy, go. Blocked by Mr. Control. Good defense by number 5. Grabe, 2 points, 2 rebounds, 1 block. MVP si Idol. Grabe naman si Mr. Control. Walang foul. G. Dami akong rebound. Point 3. Hindi minista ni Heron. Out now. MVP ka na nga eh. Pero may 12 points, may 3 rebounds. Ay. Nag-post 8 yun. Pwede yan naman. Nasa 15 yun. Hindi na umuli rebound. Pahardo. Point 3. Too strong. Rebound. Luka Jaworski. Pass to Montesa. Pass to Jason. Pumete. Soy. Rebound G. Steal by Pahardo. Pahardo. Montesa. Pass to out of bounds. Asan ba yung ano? Si Billy ka ba? G. Pass to Edlon. Edlon. Taking. Pass to Melvin. Melvin. Step back 3. Point 3. Shot! Wala na akong boses. Marlon. Marlon. Pass to Jason. Back to Marlon. Marlon. Pinasa kay Jayron. Pass to Marlon. Pinasa kay Jason. Jason. Nagpasahan. Last 7 minutes. Marlon. To Jayron. To Jason. To Jason. Wow, nice move by Jason. 2 points. Anong nangyari? May 24 seconds. 1 minute. Wala kayo. 1 minute lang. Ang ginagawa talaga nila is parang yung 1 minute. Last 1 minute yung mga 24. Next one. Next week. Paalala. Pahardo. Pahardo. Okay lang yan. Wow! Wow, last basket by Pahardo. Foul number 21, Mark. Tatlo na yung mark. Grabe Diba, si naman. Mark ba o si ano? Who's now? Migo, Migo daw. Migo yung si... Oh, si Mark daw pala talaga. Oh, nakakalito ah. Sino ba talaga? Sabi ng referee, ikaw Kaya mo to. na. Rebound Edlon. Mark, tatlo ka na. G, point 3. Short. Rebound G. Pass to Mark. Mark. Wala. Rebound by Jason. Pass to J-Roll. Sakto lang. J-Roll. Sakto lang. Sino? Sherman! Point 3. Okay na. G. Ay, wala ka rin. Ibang Pahardo. To Jason. Out of bounds. Sali ka na dito, Leslie. Para naman. Kaya naantok ka na. Dito ka lang. Yang. Puro rebound eh. Mark. Wala. Wala talaga. Sakto lang. 20. Jaworski.
Mga 10 plus, wala na. Okay na. Steal by Mark. Mark. Dang. Ay, ganun. Miscommunication. Boss, kain mo tayo. Ano na. Gutom na eh. Ito yung nagko-comedy, par. Ba't pa rin mo kinain eh? Ilang rin eh. Oo lang, tama lang. Yes, sir. Binibagi ko. Uy! Yanni! Dang. Good by Melvin. Time out! JJ. Si G. Parang. Bigyan sila ng mga pagsama. So dami ng players na pinagdala ko dito. Wala sa galit. Kami dito. Kasi mga player na yun. Winas, dala mo yung ano? Yung pang ano? Katol? Ay, good. Grabe na naman dyan. Parang galing sa Preso Jackson ah. Oo, war. Ginupit ni Gil yan. Oo. Sige. Bakit naman sa'yo Jackson? Buha ka ng Preso. Kakalabas ang binibig. Grabe na kayo. Mark. That is good. Nguyain mo muna. Hindi yan, par. Edlor. Uy! Walang foul. Sherman. Sherman. The shooter. Bang! Grabe naman si Sherman. Parang wala nangyari yan. Parang bigla lang siguro yan. Edlor. Choice. Wait lang, Mike. Oh, shit! Rudy. Ay ko daw. Ha? Nay, sapatos, ya bay? Green? Nay, sapatos na green na bilhin? Green. Ay ko na. Sa asap. Yung mga asap eh. Pero laging natin yan. Kasama niya lagi. May points yun. Vigo, that's 1 minute. Mark to Melvin. 2 points by Melvin. Assist by Mark. Mark. Pass to Sherman. 4-3. Basket is good. Grabe naman si Sherman. You're the man. Yeah, you're the man, Sherman. Vigo. Representing Rudy. Kasi Rudy. Kasi Rudy. To be Personal foul, Rudy. All-in tayo parami sa mga underdog. Yung mga underdog si... Last 25 seconds. Si Chu yung ano. To Mark. Points away. Basket is good by Mark. Ayan na. By si Osi. Still by Migo. Ayaw mo. 10, Ayaw mo mag... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Counted. 2 points by Mark. Ang ganda ba ng pasa? Yung kalaban niya lang yung Furgas na sila tangkad. Pagod na. Hindi na maabot eh. Ang
pa yan. Tiwala lang. Eh, wala. Hoy, agawin mo na. Hoy, inaawit niya. Dalawa na siya. Tapos, nahuhuli siya na siya. Dalawa na ako. Ilan na ba? Ang tapos na. Ilang foul na sige. Kakap na ako. Pag nasa amin, abuin niyo na ako. Di ba naubos yung storage ko doon? Ang dami ah. Hindi naman na. 2 terabytes yung dami nun. Yung ngayon, dahil madami siya. Oh, buti. Ito, hindi nag-free. Alis yan. Ilang fish. Ano, dahan-dahan lang. Yung sleeve, kuya. Yung sleeve, ha? Alright, back to the ball game. Let's go! Anong quarter na to? Second quarter. Kaya mo na. Bola na Third na ba? Sorry, third quarter. Sorry. Kaya mo na. Kaya mo na. Yung naka-free throw ko doon, ang ganda eh. G. Pass to Mark. Mark. Pass to Edlo. Short. Rebound number 15, J1. Rudy for three. Basket is good. Grabe. By Rudy. Assisted by Sherman. Melvin for three. Pinasa sa kalaban. Rudy. Sherman for three. Basket is good. Grabe naman si Sherman. Nasa paula. Grabe yun. Parang gumaling nung ano mo. Lalong gumaling ah. Mark. Bumawi. 3 points by Mark. Sherman. Pass to Hoops. Hoops will try. No good. Rebound Mark. Mark. Ah, yung ano, yung... Mark for three. Tapos tennis. So, bali. Hello, boss. Ano yan? Ilang weeks ka? Tayo, kanta kayo. Lima lang kayo. Laro ka. Ano lang yung ano? Hindi ka naman ako picture na. Saan ka ba sa iyo? Get well soon, boss, ha? Lima lang. San Francisco. Punta ka din. Natanong ko sino lamang. Sabi ko lamang sana kayo kaso daw nag-zone. Foul number 75. Good luck. Edlo. Marlon on the line. Second personal foul, Edlo. Anong day? Ba't yan? Walang side pa daw yung banyan. Injury pa daw. Injury pa daw eh. Pasok ha? Hindi ko na lang alam. Bigyan, oy, nung tayo ng movie, oy, tamaan tayo sa labas. Hindi, pang sabi kasi parang... Wow, nice pass by Mark. Nice move by Hoops. To Montesa. Montesa. Rebound Nico. Number 68. 2 points. Assisted by Nico. Sherman. Sherman. Every week. No good by Sherman. Tumigo. Nico.
Foul by Rudy. Second personal foul, Rudy. Parehas first team foul pa lang. First team foul, Rudy. Puta nga, di sa akin yan, di yan. Sige mo dun. Dapat lahat ng player bago ganyan. Boss, thank you so much. Maraming salamat po. I appreciate your time, boss. Pag basta pag available ako. Kahit nung, di ba laro nito yung market? Ano lang yun? Parang naka-social sila. Ano yun? School holiday. School holiday. Kasi sabihin mo kapag kailangan. Kasi meron nilang isang nag-volunteer ako sa may Substitution? Pause up daw. Joke lang. sabihin mo lang kapag kailangan. Joke lang. Melvin, coach, ay, tuloy mic pala. Ingat. Gusto pala kayo? Nagkapatawaran na kayo? Hindi. Narobos na kayo? Yes, yung mic. Grabe. Yes! Sige po. Kailang tres na ba si Boss Rudy? Apat na ata eh. Tingnan natin. Diba? Tatlo yata. Tatlo sila. Chairman. Coach Ray. Well, good. Rebound, Jay Wong. Oy, traveling. Mark. To Jay Wong. Very good shot. No good. Rebound, Nico. Binaksan ka rin ano, ako. Edlor, pinax out ka niya na. Takambi niya lang sarili niya eh. Two boys. Two boys na yan. Next time, ref. Next time. Basket is good by Sherman. Ay, gagi. Uy! Uy! Pagod na yung bola. Substitution. Substitution. Pagod na yung bola. Sherman. Lebron! Philadelphia, 76. Hey! LeBron! Right after the Philippines, 8 million. 8 million! Bossing. May player ba kayo? Ha? Player ba kayo? 8 million loan muna. 8 million loan. Rudy. 8 million loan. Rudy Contreras. Grabe oh. No good. Melvin. Basket is good by Melvin. Wala pa sa play sa board yun ah. Have you guys moved the arrow already? Yes, yeah. Thank you. I finished the video already because I hopefully will. Marlon. Oh, steal by Mark. Out of bounds. Player kayo ngayon, James. Yeah. Click ngayon talaga. I'm the other one now. Player kayo ngayon. Ewan ko. Wala. Ganda yung pinigay. Third pala. Grabe. Nice one. Sirip na. Daba! Next up. Mark. Coach Ray. No good. Rebound Jason. Sorry, Marlon pala. Rudy. Coach Ray. Well, good. Rebound, Mark. Jackson. Drive na siya. Yun yung kanina natin, di ba? At magkano? Substitution. Ha? Okay na. Panalo ka 250 kanina kaya. Iba pa yun. Kay Kincho. Iba pa yun. Venga. 2 points by Nico. Ayun, pakain ka. Kakatuto lang. Kakatuto lang. Kailangan sa bilabas.
Babalik na yun. Uber ka lang, mayaman ka naman. Lapit na lang yun. Kasi yung deal. Grabe oh. Talag na lang kami. Mabiti ka lang. After nito. Lalo ko sa bet eh. Ayun, no? Tuwan-tuwa si Pa. Pero skirt, boxing kanina. Doon ako sa ano eh, sa underdog. Luka Jaworski. Luka Jaworski for 3. Lumahanggit niya ako. Anong pangalan ng gusto niyo? Mark. Tagal din. Tagal na yan. Nakalagay na pa yan. Sino nakascore? Si Mark. Si Mark. Hindi, naharap ko. Oh, good. Rebound, Mark. Mark. For 3. Wala. Short. Rebound pa Hato. Mark. No good. Rebound, G. Ano, G? G o G? Migo! Paldo. Rebound ng Edlon. Umeke. Foul. Marlon foul. Mr. Foul trouble. Bilang niya, dalawa lang daw. Oh. Dalawa lang? Dalawa lang. $10 na. Maganda yung ganyan. May mga ganyan ako, pero sa mga risky bet. Doon tayo nagkakapagyan. Pero kasama sa amin, 25. Namin God ba? Sa mga hero kasi. Gago, champion na rin. Champion. Kaya kayo Dalawa. kapangalan kayo eh. Sabi ko nga, Kumusta? Binigay ko sa kanya yung tip. Sabi ko, decision. Yawa pala. Ayaw. Matagal na yung ganyan eh. Gusto talaga yun. Underdog tayo. Matagal ka lang ganyan. Pag nanalo yun, hindi nakikinig. Pag nanalo yun, times 5. Kaya times 8. Times 8. Times 8. Maganda yun. Goal. Huwag tayong mga Two boys, five, no. Huwag tayong mga sleep. Nice. 2 points na yun, man. Luka Jaworski. Wala. Mark. All the way. Close to close. Mark, nagbabantay yung Mark sa Mark. Mark sa Mark. Wow. Uy, Mr. Paul na naman. Wow, tatlo. Lagi. Mark on the line. Marlon, tatlo. Pwede bang magpasap mo? Gago ko first. Sino ba yung ganyan dito? Sab nyo? Gagi ka, pinagawa sa Eddie. Kabawi daw siya. Hindi na nakabawi. Basket. Dalawa lang. Baliktaran. Gagi, sayang. Ganun ka pa. Hindi ka nagsabi. No good. sana ako eh. Uy. Harap ng Who's foul? Marlon ba? Foul number 21, Mark. Si Mark? Mark, apat ka na daw. Kasi yung ginamit ko dito lang, hindi naman nagkakasay. Basket is good. 3 points. Uy, 3 points kay Jason. Steal by Marlon. Passes na lang. Uy! Ginamit ko pinag-break. Last 40 seconds. Melvin, tres. Mingo. Baka walang playing time. To Mark, 2 points. Assisted by Miko. Ba't last week di mo pinalaro? Wala ka. Hindi, ayaw din niya. Paano lalakas? Malakas. Pago. Sino may laban next week? Sino nang event? Pago. To Jason. Rebound Miko. Wala tayo. Napansin ko kasi masyadong makagaling yung mga naglalaban mo sa that time.
KFC, walang balaban. KFC. Mabalik sila. Back to the ball game. Back to the ball game! Mark, apat ka lang, Mark, ha? Chill lang, chill. Back to the ball game tayo, boys. Back to the ball game. Fourth quarter. Bagal na ito. Mark. Uy! No good. Rebound good. Pass to Fajardo. Fajardo. Return na kasi. Fajardo. Return na sa Out of bounds. Sayang nga, pakain ko, ano ka eh. Ba't baka 50-50 lang sila lagyan mo? Good one by Hoops. No risk, no reward lang. Low risk, no reward. Oh, no good. Rebound Nico. Iba 20-40 yun. 40 ko kaya Melvin. walang tap. Coach Roy. Wala talaga. At pilipitar na lang ulit para shoot one shoot. Wala, pagdating ng 7 round, pinatay ko na. Nice pass by Fajardo. Grabe naman si Mr. MVP. Hindi tayo close, man. Hindi sila close. Pero sa akin si Jim magaling. Uy! Mark. To Nico. Uy, to Jason. To Rudy. Uy! Play ball. Mark. Tapos may ano kayo, may pagka-time out kayo na ganito sa amin. G. Block by Hoops. Block by Hoops. Saan ko tulog yun? Pero saan? 8 AM ako. Bagal naman kasi ng ano, bagal mag-reply. Magtanong ako Saan class 1 yun nun? Really points away, not good. Rebound three. Behind the back. Oh, foul. Kasi Foul number 45, message Jason. ako kay Alex. Hindi siya pumunta. Si Japet may trabaho. Ano kayo? Jason foul. Jason Paul. Nakuha ko na yun eh. First personal foul. Lalaro ko para sa kanila sa laro. Gusto mo Robin? Sila. Down good. No good. Rebound out of bounds. Anong pasok mo? Ikapit ko ba ako? Pwede ka na ba? Hindi. Pumunta ba? Ando tayo. Ikapit mo ako. Hoy! Pagod na ang bola. Kaya pickleball na yung sports ko. Tigil mo. Ay, gago. Ay, ka dyan. Walang idagdag si Ike. Basket is good. Lalaban niya sa Mekaniko naman yan. Ano ano yan? One day league? Thunders. may 45 Dito up sila. sila Las Marias. Nakuha ko nila. Ay sige, 35 yun. Sa case, sa ano, sa Robin. Meron, 25. Yung 30 Base na. players. Katawan to 40 yung katawan. Hindi naman 40. Ano ba? Edlo. Dami. Uwi na eh. Oy, no good. Wala na talaga. Wala, champion ka na daw kasi lagi. 2 points by Hoops. Hindi na kaya kami na. Hindi na kaya kami. Para pagbalik. Tapusin mo natin yung isang game. Patapos na yun. Para mainit pa. After game, tsaka natin kakainin. Last game. Kasi pag ngayon, magulo kaya. Hindi kasi, Mga kamay nyo. yung fight na kung
Marinda na kapatid niya. Alis na kaya kayo ngayon? Ay! Yun lang! Kasi matagal din bro. Kaya din yun. Oh, mahaba ang pila doon lagi. Alisin mo na siya. Okay lang. Hindi sila mag-commentate. Hindi naman. I-order lang online eh. Pipick upin na lang. Okay. Pwede. Sub Rhea. Sub in Rhea. Talo na kayo nagpatalo. Hindi na bumalik. Still back out. Nico. Nico, sis pala. 2 points by Weldon. Pablo. Rudy goes to Rudy. Patay. Assisted by Pablo. Mark. To G. To Bells. No good. Bells. Zero. G. On three. Rebound by Bells. Zero. Roots on three. No good. Rebound Jace. Jace for three. 3 points by Jace. Edge. Next sub rep. Edge. Mike. 2 points by Mike. Hoops. May message dito kayo na. Kaya din gusto ko maging cowboy. Rebound by Mix. Still by J-Rose. Still by G. Mike. To Mix. Wow, reverse defense. Stop. Court na to? O, game ako rin. May alas. Kami ni Leslie. Wala na. Balik pala dito. Luka Jaworski. Pablo. Jason. To Luka Jaworski. And foul, Jason. Oh, basket! Substitution. Mark yun? 10 points lang Kuya Mark. Who's foul? Foul number 45, Jason. Jason, foul. Second personal foul, Jason. Nico to Edno. Basket is good para kay Edno. He's the champion. Hindi ko pala nalista niya. Mario to Pablo. Back to Mario. Still by G. G to Mike. To X. Wala talaga. Wala. Ibang by Mike. Service. Service for three. No good. Rebound. Harris. Service. To Mario. Harris. Edge is the rebound. Mike. Mike to Bells. 2 points by Bells. Assist by Mike. Lucas Jaworski. Sakit na yun. Kinamahan ko ako. Kaya gusto ko na matulog. Kaya gusto mo mag-swimming? Gusto mo mag-swimming? Kaya score tuloy. Hindi ko namin na. Bigay mo na lang kayo. 5, number 5. Hindi 5. Kaso ko na lang. 2 points lang. Mike. 2 points by Mike. Luka Jaworski.
Luka Jaworski. Mark. Oh, steal by G. Mix. To Mark. Good boys. Kaya pa yan. Habol! Apol, kumot. Unlan! Mark. Puso! Steal by Nico. 3 points na kuya. Isang ka naman. Venga! Bang! Igagi. Cards. Cards. Double yun. 11 points, 10 points. Cards. Hey! Basket is good. By Fajardo. Foul by Nico. First personal foul, Nico. Gusto mo ulit ng tigil ball? Foul on the line. Gusto mo ulit ng tigil ball na? Teka. Basket is good. 3-point play by Fajardo. Sarap yan. Pet. Pumunta ka doon? Pinto, balik ta rin mo. Baka walang makapasok. Thank you. Grabe naman tumipensa yan. Bata pa yan, ano? Bata pa. Luka Jaworski. Melvin. Woody. Puro travel ka nga, bossing. Saan ka pupunta ngayon? Japan na yan eh. Oh? Kailan? Sarap! Kailan ka siya? Next year pa gago. Yeah, next week? Next year, gago. Pumunta doon. Ng Japan. Ba't naman ng Japan? Ano ba yun? Nung kailan? Nung pumunta ako? Ano, ticket? Tour kasi lahat eh. Accommodation. 5,000. 5,000. Tour, accommodation, pati yung ano, Flights. flight. Pero unlimited breakfast every day yun. Kompleto na yun? Kasama lahat? 5,000? May mga service kasi. Camping ba? Okay na nga yun. Ilang weeks yun? 3 boys by Kasi Sherman. kami nag-DIY din kasi Halika ng pink. Kami lang gusto namin. Oo. hindi pa tapos may mga apat na accommodation pa kami bubuk. Sabi mo, alanganin eh, di ba? Birthday? Kahit alam mo sa ano? Kala ko pagka may babae. Birthday ni mama. Pero siya na mag-isa sa akin. Ayun eh. Technically, 4-5. Sabi mo nun, pag may babae, paska eh. Wow. 3 boys by Sherman. Madami yung mga tropa ni Sama natin pagkain doon eh. Nila may Ayos doon, walang delay. Ang ticket ko 3. out of place ako sa inyo. Gago eh. Ticket, lugi ka. Kasi Ano yun? aning na hotel ko. Unlimited breakfast na everyday. 5K. Mag-isa ka po. Ano yung hotel mo? Ano? Eh, palipat-lipat kami. Apat na hotel sa'yo? Anim. 3 Ano? boys. Tatlong 4 nights sa... 3 points yun? Tres. Miko. Luka Jaworski. Apat sa to. Apat na nights sa... Mainit. Sama, apat sa... Heat check. Three Bang! boys Nico. Ayun na yung na-book namin, wala hindi pa kompleto. Whoops! Wala rin, backing rin. Isa pa! Gusto mo magda-train doon. No good, in and out. 30 seconds. 80. From Luka Jaworski. From Japan. Seoul. 10, 9, 8, 7, 6, Heat check! 4, 3, 2, 1. Hey! 3 points by Mark. Tapos ano ka na yan? Dapat nag-usaka kayo. Like, tinapos mo na. Pagkat mo kasama. Hindi, nag-usakan kami first.